Tačka 4. Prijedlog odluke o usvajanju budžeta opštine Šabac za 2014. godinu. Zakonski osnov za donošenje budžeta sadržan u članu 31 stav 1 Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske i naravno Ministarstvo financija Republike Srpske je dalo saglasnost na prijedlog budžeta opštine Šabac za 2014. godinu. Projekcija budžetskih sredstava za 2014. godinu zasnovana je na sledećim pokazateljima: ostvarenje prihoda za 9 mjeseci 2013. godine, procena ostvarenja prihoda do kraja 2013. godine, smjernice i prognoze koje smo dobili, znači u dokumentu propisane za period 2014. i analiza ostvarenja naplate lokalnih prihoda. Ukupna budžetska sredstva planirana u iznosu 7.400.000 konvertibilnih maraka, što je za 1% manje u odnosu na budžet 2013. godine. Strukturu budžetskih sredstava, znači, čine sljedeći prihodi. Poreski prihodi planirani su u iznosu 4.429.000, što je za 8% manje u odnosu na budžet 2013. godine. Ovdje smo zapravo želim da vam kažem da kada su najznačajnija stavka u poreskim prihodom, kao što sam malo prije rekla, jesu indirektni porezi doznačeni od uprave za indirektno oporezivanje, gdje smo dobili smjernice da idemo ovdje sa nešto manjim iznosom u odnosu na prethodnu godinu, što naravno vi evo vidite iz ove tabele. Ovdje također imamo i smanjenje, prilično smanjenje poreza na imovinu, odnosno poreza na nepoštovnost iz razloga toga što smo mi u prošloj godini imali tu nešto veći, znači plan ostvarenja tih prihoda iz nekih većih razloga i porezka uprava nije bila u prilici da na vrijeme, znači, postavi sve moguće rješenja vezano za plaćanje poreza na nepokretnosti, tako da smo u prošloj godini imali taj prihod znatno veći, a u ovoj godini je planirano oko 350.000 maraka. Kada su u pitanju neporeski prihodi koji također ulaze u budžetska sredstva, planirana su u iznosu 2.051.000, što je za 30% više u odnosu na plan budžeta 2013. godine. Ovdje u obrazloženju budžeta ima sve taksativno navedeno iz kojih razloga smo se odlučili na takav korak, a naravno koliko bude bilo potrebe za određenim pitanjima možemo dati odgovore. Na prethodnoj sjednici kada smo imali nacrt budžeta opštine bilo je puno diskusija i naravno i na javnoj raspravi sve ono što smo o tome govorili, tako da ne bi da vas time zavaram. Grantovi su planirani u ovoj godini u iznosu 150.000 na istom nivou kao i prošla godina. Transferi budžetskih jedinica su nešto malo veći, to je iznos 170.000, također se znači ovdje radi zdravstvene i socijalne zaštite transferi, znači koji se prosleđuje jedinicama lokalne samouprave. Tu ima malo nekog formiranja na više, zato što tamo opet nekakve zakonske regulative i određene komisije koje se provode u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti doveli su do toga da su zapravo ta sredstva nešto veće planirana, a naravno 50% sredstava dodjeljuju ministarstvo, a 50% mi kao jedinica lokalne samouprave izmirujemo. Kada su u pitanju primici za nefinansijsku imovinu, ovdje smo planirali iznos od 600.000 konvertibilnih maraka. Ovo je bilo što se tiče strukture budžetskih prihoda, kada je u pitanju budžet za 2014. godinu. Ako posmatramo rashodovnu stranu, znači također ukupna budžetska potrošnja, ekonomska klasifikacija je 7.400.000, od 3% manja naravno u odnosu na plan budžeta 2013. godine. Naravno, ovdje je važno istaknuti da su tekući rashodi planirani za neka 3% više. Opet kažem, struktura tekućih rashoda je ovdje taksativno navedena, kao što i sami vidite, da vas možda time ne bi zamarala. Zasigurno, koliko imate nekih pitanja o samim rashodima, možemo dati odgovore. Budžetska rezerva je planirana, znači u iznosu 100.000. Kada je u pitanju izdaci za nefinansijsku imovinu, ovdje smo
planirali iznos od 476.900 maraka, što je znači 34% manje u odnosu na plan budžeta za 2013. godinu. Izdaci za otplatu dugova su planirani nešto u većem iznosu, znači za 6%, tim što imamo ovdje izdatke za otplatu glavnice i obveznicama u zemlji, zatim za otplatu glavnice i zajmova primljenih od banaka i izdaci za otplatu ostalih dugova. Ovdje zapravo imamo jednu garanciju koju smo dali vodovodu i kanalizaciji. Naravno, do tog zaduženja nije došlo, ali prema preporuci Ministarstva financija mi smo morali kalkulisati taj iznos, znači, na godišnjem nivou. I budžetska rezerva, znači, planirana kao što jeste, ona stoji, pa ćemo vidjeti kako će se sve to dešavati. Budžetska potrošnja, bogatstva klasifikacija, naravno sve ovdje ima, ukoliko imate pitanja, ja ću to imam na raspolaganju. Hvala. Znači, što ćete vi odgovarati? Neću puno oko budžeta i ovih klasifikacija i svega ostalog domovinskom materijalu vidjeli ste. Što se tiče budžeta, nekako njegovo smanjenje ukupnom iznosu za 1%, smanjenje dijela indirektnih poreza koje evo prati trend već drugu godinu u samom budžetu, a treću godinu u faktičkom stanju, manjem označivanju i označavanju sredstava. Ima jedno logično pitanje, mi smo tražili na Savez opština i gradova da nam se objasni kako povećanje indirektnih poreza na državnom nivou je veće za 2%, a smanjenje prema lokalnim zajednicama je između 5 i 7%. Sigurno da ovo nije nešto što predstavlja nama lakši rad. Iz tog razloga smo predvidjeli budžetska sredstva u strukturi onako kako ste vidjeli i naravno da više moramo razmišljati o prihodima u budžetu. Ono što je možda neko neću, ali znam na pamet, kad su u pitanju naši neporezni prihodi, odnosno direktni porezi, mi smo sa današnjim danom iste doveli do nekih 52%. Ja se nadam da će oni do nove godine rapidno rasti iz razloga što već su i neke sudske presude stigle na naplatu, iz razloga što od 18. očekujemo da i Poreska uprava nakon podijeljenih obavještenja ima onaj dio 8. dan prinudne naplate i taj dio poreza na nepokretnosti i ovih iz opštinskog budžeta. Znači sigurno ćemo imati u zadnjih 4-5 godina najveći procenat naplate ovih poreza. To je nešto što sigurno u ovom momentu samo dokazuje da na nekakav način pokušavamo moguće urediti ovu oblast koja je u nadležnosti opštine. Međutim, ja sam htio da predložim 3 amandmana. Žao je što nema mog kolege Zdravke, pa da kažem da su to kozmetički, jesu, a nije kozmetički, ali obrazložio mi o čemu se radi. Znači, radi se o amandmanima unutar potrošačke jedinica koje mi faktički možemo raditi i određenom preraspodjelom sredstava mimo realokacije, znači nema potrebe da idu na skupštinu, međutim ima potrebe samo iz razloga predstavljanja određenih stvari iz budžeta, pa smo razgovarali oko toga zašto je neko rekao da treba za poljoprivredu 200, isplatio 90, pa mogli smo staviti 800, a isplatiti 6 i ne isplatiti ništa. Tako nam trebaju i ove neke stvari kad je u pitanju realizacije određenih projekata. Prvenstveno, amandman broj 1 u potrošačkoj jedinici 0160 odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, kod 513.100 izdaci za pribavljanje zemljišta 30.000, umanjiti iste za 10.000 i ista sredstva preraspodijeliti na istu potrošačku jedinicu izdaci u cilju realizacije projekta povratka. Naime, mi pratimo već neku treću godinu trend i priču kako krovno ministarstvo svake godine
ima jedan dio značajnih sredstava, odnosi se na milijone koje dijele predstavnici Srba, Hrvata i Muslimana, odnosno Bošnjaka, pa je u toj komisiji ispred Republike Srpske, ne znam, kad su pitanje Hrvati Davor Čordaš, ne Davor Čordaš, aktualni ministar, i svaki puta nas to debelo zaobiđe. Vi dobro znate da onaj dio sredstava koji je predviđen 4 miliona koji su morali ići za postavljenu, nismo dobili. To se sad ne priča o tom da li ja kao načelnik, a treba da volim sve i da su svi dobro došli, ili kao Slavnić, kao Srbim, da li ja volim ili ne volim Hrvate ili Bošnjaka. Ali ako trebamo dobiti 150 ili 170 kuća na području naše opštine da se uradi, doći 150 majstora će raditi i potrošiti i ne znam, i jest i nešto napraviti. Ovo je dio sredstava koji tamo gdje imamo učešće opštine, tamo gdje imamo obavez da pokažemo, pa da ćemo učestvati u projektnoj dokumentaciji, da smo nešto predvidjeli u budžetu, tako da evo ti sa 30 na 40.000 unutar iste potrošačke jedinice, amandman broj 2 u potrošačkoj jedinici isto 0160 za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, ekonomski kod 511.200, izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata, 100.000 umanjiti za 5.000 ista sredstva preraspodijeliti na istu potrošačku jedinicu, ekonomski kod 511.100 izgradnju i pribavljanje ostalih objekata crtica semafor. A zašto? Dobro znate da smo polaganje vozačkog ispita dobili, odnosno vraćanje polaganje vozačkog ispita u Šamac malo i na lijepe oči. Pa smo tamo kod veterinarske napravili, asfaltirali onih 100-tinjak metara toga za ručnu kočnicu, a da u gradu sam objašnjavao oni koji su bili odbornici koji se mogu sjetiti da smo imali obavezu postavljanja 2 semafora i da je to bilo na raskršću ulice Dositeja Obradovića i tamo skroz. Znači, kada imamo 2 vezana semafora. Mislim, mi to nismo uradili, pa da sad kad dođe ta komisija, da ne bi napravili sebi problem, što je nešto napravili prije toga, pa da nam ukinu polaganje vozačkih ispita ovdje, pokažemo da imamo obezbiljena sredstva za semafor da ćemo napraviti. I treći amandman u potrošačkoj jedinici 0130, pozicija 511.100, izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata, predviđen iznos sredstava je tu 2.500, njega bi smanjili za 2.000 i ostalo bi 500, a izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata, predviđen iznos sredstava 5.000 bi povećali na 7.000. Imamo ovdje nekoliko projekata koji mislimo raditi, naravno vidite, ovo se sve radi u nekim iznosima, svi ovi amandmani koji su veći od 17.000 maraka. Imamo projekata gdje ćemo morati mi obezbijediti određenu projektnu dokumentaciju. Pa konkretno za farme u Vrbniku smo uspjeli naći u arhivi u Sarajevu sve ono što je bilo bitno. Ne možemo to dobiti, nego moramo angažati odlo, napraviti punomoćje, tamo sve to iskopirati, ovjeriti, pripremiti. Imamo tamo nekakve ljude zainteresovane za par zgrada od ove ovdje zgrade u kojoj sadržimo sjednicu skupštine, od stare biblioteke i tako dalje. Treba nam dio sredstava, vidjeli se, to je neki 2-3.000 maraka, čisto da ih imamo, da kažemo, evo, mi smo ta sredstva planirali i obezbijedili, to je nešto što je nastalo na osnovu ovih razgovora nakon što smo pravili prijedlog nacrta budžeta. Evo, hvala. Hvala, načelniče. Izvolite, gospodo, odgovornici, otvaram raspravu. Prijedlog budžeta. Da li se neko javlja od odbornika? Dobro. Molimo da se spremite za glasanje. Prvo glasamo, znači načelnik je predložio tako način se 3 amandmana. Prvo glasamo u paketu amandmanima, a onda ćemo o odluci osvajanja budžeta. Molim vas da se spremite za glasanje, znači glasamo za 3 amandmana u paketu. Ko je za? Protiv? Uzdržan?
Nema. Hvala. Znači, sada stavljam na glasanje odluku o usvajanju budžeta sa amandmanima koji će biti uvršteni u ovu prijedlog budžeta. Molimo da se spremite za glasanje. Ko je za budžet? Dobro. Protiv? Uzdržan? 1. Hvala. Tačka 5. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Šamac za 2014. godinu. To je tačka koja proizilazi iz ove tačke 4. Nema potrebe, gospođo Jadrana, šta? Dobro, hvala. Moram da se spremite za glasanje, tačka 5. Ko je za? Hvala. Protiv? 6.